बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ जिलहज का महीना शुरू होने से पहले का खास कुरानी वजीफा, खास कुरानी अमल शेयर करूंगी। और ये कुरानी सूरत बड़ी ही ज्यादा बबरकत है और उसकी बहुत ज्यादा फजीलतें, बरक़ात हैं जो आपके साथ मैं बारहा वीडियोस में शेयर कर चुकी। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपके साथ माह जिलहज की फजीलत, बरक़ात शेयर करूंगी और साथ ही साथ आपको 5 बड़े फायदे और बरक़ात शेयर करूंगी कि जिस पर आप अमल करेंगे तो आपको ये 5 मोजज़ात और फायदे हासिल होंगे। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी कमाले रहमत की बदौलत अपने बंदों को अपनी रजा और खुशनुदी के पेश बहा मौका नसीब फरमाता है ताकि बंदा इनमें अल्लाह सुब्हाना ताला के हुजूर नेकियां और अतायत के काम बजा लाकर अपने गुनाहों की बख्शिश करवाए, इसकी रहमत हासिल करे और बुलंद दर्जात के इनामात हासिल कर सके। तो लिहाजा मेरी इस्लामी बहनों, हमें चाहिए कि इन औकात को गनीमत जानते हुए अपने ताल्लुक को अल्लाह मालिकुल मुल्क से मजबूत करें और सादत और कामरानी का हसूल मुमकिन बनाए। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इन्हीं मौका से एक अशरा जिलहज भी है जिसकी फजीलत और अहमियत और अहकाम कुरान और हदीस में मुख्तलिफ अंदाज से बयान किए गए और इनका सबब बयान करते हुए फरमाया कि अशरा जिलहज के बाकी अयाम से इम्तियाज का एक सबब ये है कि इसमें बड़ी बड़ी इबादत जमा हो जाती हैं, जैसे नमाज, रोजा, सदका, हज। इबादत का ये एक इज्तिमा बाकी अयाम में नहीं होता। तो मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, इस मुबारक महीने की बड़ी फजीलतें और बरक़ात हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला ने कसम खाते हुए फरमाया कि कसम है फजर की और 10 रातों की, और वो ये 10 रातें हैं अशरा जिलहज की। बाहवाला सूरत फजर। मेरी बहनों, इसके मुतालिक हमारे प्यारे नबी का फरमान है कि अल्लाह ताला ने जिस 10 रातों की कसम खाई वो अशरा जिलहज की पहली 10 रातें हैं। बाहवाला सही मुस्लिम। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अब आपके साथ जो खास कुरानी अमल, खास वजीफा जिक्र करूंगी वो कुरानी सूरत अल कौसर पर मुनहसर है और जिसकी बहुत ज्यादा फजीलतें, बरक़ात मैं आपके साथ बारहा वीडियोस में शेयर कर चुकी। अब आपको सूरत अल कौसर को पढ़ने के 5 से 10 बड़े फायदे जिक्र करूंगी। तो उससे पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, वो सूरत मुबारक सूरत अल कौसर है और सूरत अल कौसर कुरान पाक की एक मुख्तसर तरीन सूरत है और जिसकी सिर्फ 3 आयात हैं और इस सूरत का शुमार और बरकरार रखना मुश्किल नहीं, क्योंकि ये एक मक्की सूरत है और इसकी इतनी फजीलतें, इतनी बरक़ात हैं कि जो कोई सूरत को पढ़ता है अल्लाह की ज़ात उसकी परेशानियों को खत्म कर देता है। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, सूरत अल कौसर के जो आपको फायदे और बरक़ात हासिल होंगे उनमें से पहला बड़ा फायदा ये है कि आप दुश्मनों की परेशानियों से महफूज रहेंगे। सूरत अल कौसर में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए कि अगर आपको दुश्मनों से खौफ का एहसास हो तो कुरान पाक की इस मुख्तसर तरीन सूरत की तिलावत करें, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। तो लिहाजा इस सूरत को पढ़ने का पहला बड़ा फायदा ये है कि दुश्मन से आपकी हिफाजत होगी। दूसरा बड़ा फायदा कारोबार को बढ़ाने और चोरी से बचने के लिए है। जो शख्स सूरत अल कौसर को रोजाना पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इसके कारोबार में वुसअत अता फरमा देगा और इसके अलावा इसके माल से कभी भी चोरी ना होगी। अल्लाह की ज़ात इसके रिज़्क़ में, दौलत में इजाफा फरमा देगा। तीसरा बड़ा फायदा शादी के लिए सूरत अल कौसर की तिलावत करने से ख्यालात को मुतासिर करने वाली ये बरक़ात वाली सूरत है। इंसान ये महसूस करने में नाकाम रहते हैं कि ये सूरत उनके शादीशुदा वजूद में किस तरह मदद कर सकती है। शादी के लिए सूरत अल कौसर का वजीफा एक किरदार को तेजी से मिलाता है। सूरत अल कौसर शादी को बरकत देती है और ये एक मौसर इस्लामी वजीफा है जिससे आपको बहुत फायदा होगा। चौथा बड़ा फायदा मोहब्बत की शादी के लिए जो कोई सूरत अल कौसर को पढ़ेगा तो अल्लाह की ज़ात उसकी मोहब्बत की शादी करवा देगा। तो उसके लिए आपने ये अमल किस तरह से करना है कि अपनी किसी भी नमाज के बाद
21 کالی مرچ کے دانوں پر آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ چاہے تو آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں، چاہے تو آپ ثابت کالی مرچ کے 21 دانے رکھ لیں، اور اس پر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے کالی مرچ کے دانوں پر دم کر دینا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینی ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، آپ کو اس مقصد میں کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ 5واں بڑا فائدہ، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ آپ اللہ کی ذات سے جس جائز حاجت کے لیے دعا مانگو گے، وہ آپ کی دعا ضرور بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب یہ 5 سے 6 بڑے فائدے حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے روزانہ ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہونے سے پہلے اور ذی الحج کے پہلے 10 دن تک 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے، اور چلتے پھرتے باوضو حالت ہاتھ کی انگلیوں پر 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے جب پڑھنا ہے تو اول میں آخر میں درود ابراہیم کو پڑھنا ہے، اور درود ابراہیم کو پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھیں، پھر آخر میں بھی درود ابراہیم پڑھیں، اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے کسی بھی جائز مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو آپ کے جائز مقاصد میں کامیابی ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، سورۃ الکوثر کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اس کو پڑھنے کے اور بھی بہت زیادہ فائدے برکات ہیں۔ اگر آپ کامل یقین سے سورۃ الکوثر کا یہ عمل کریں گے تو آپ کو زندگی میں کامیابی حاصل ہوگی، اللہ کی رحمت حاصل ہوگی۔ تو میری بہنوں، سورۃ الکوثر جس میں جنت کا ذکر ہے، یعنی کہ کوثر ایک ندی ہے، چند سچائیاں ہیں کہ جن کے بارے میں کوثر ایک جنت ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس میں پانی ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور ذائقہ شہد سے زیادہ ہوتا ہے، اور یہ تمام انکشاف الکوثر یعنی کہ ایک ندی کے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، روزمرہ زندگی میں ترقی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے روزانہ چلتے پھرتے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھا کریں، اول میں آخر میں درود ابراہیم پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت حاصل ہوگی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ ایک مختصر ترین سورت ہے، اور اس سورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تکمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک مسلمان کا اپنے بنانے والے کے ساتھ جوڑنا بھی بیان فرمایا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کو عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دن اور عشرہ ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہونے سے پہلے اس عمل کو روزانہ کے معمول پر کریں اور اللہ سے دعا مانگی۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔